أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. كلته هلتنا أدركنا يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. كلته هلتنا أدركنا يا رسول الله. مستمعون الكرام من مشارق الأرض ومغاربها وميامنها ومشاملها، جئتكم في هذه الليلة بسر عميق من أسرار اسم الله لطيف يا لطيف، وهو سر يقتم كما يقتم الميت في الكفن. هذا سر يعرفه العلماء، وهو شغن شغلوش هذا تلصمها هو الأول تذكره 9 مرات، لأن في اسم الله اللطيف حرفه الأول هو اللام. هذا تلصم اللام، لذلك نقول شغلوش. ها هو لام اللطيف. شغلوش لام اللطيف هو أيضا شغلوش لام اللطيف أيضا شغن. وهذا حرف اللام اللطيف تلصم اللام اللطيف. ثم شغتوش التاء هو حرف الطاء اللطيف وتلصم تاء لطيف. ثم تذكره 9 مرات. ثم شغيوش هذا تلصم ياء لطيف، وهذا حرف ياء لطيف تذكره هنا 9 مرات. ثم آخر الحروف من اسم الله لطيف شغفوش. هذا تلصم حرف فاء لطيف. نعم، هذا سر العميق من أسرار اللطيف. إذا ما فعلت هذا السر ينزل الله عليك اللطف القفي من جهة الأربع. لا يضرك شيء في هذا الأرض على جهة هذا الأرض بعدما فعلت ذلك سر العميق. وإن حسبته
tajidu annahu huwa tisiina alafin والفاني وستمائة واثنان وعشرون عددا. وهذا العدد هو كمن ضرب تبديل الريال. إن حسبت تبديل الريال تجد أنه هو 718. فإن ضربته باسم الله اللطيف 129 تجد هذا العدد حتما بلا نقصان ولا زيادة. وهذا عدد هذا الطلسم مبينا. كثير من العلماء لا يعرفون هذا السر، فإن عرفته استغنيت عن كل شيء إلا الله سواه. هذا سر في القرآن العظيم. آية القرآن العظيم في أثناء هذه الآية اسم الله اللطيف. هنا نأخذ 7 آيات من القرآن في أثنائها اسم الله اللطيف، ويستعمل هذا طلسم مع هذه الآيات 7 مع خواتمه وجميع كيفياته ومع أشجاره مع الوصفات الخفيات. هذا سر من عرفه كفاه الله على جميع أعدائه، لأن من وجد المال حقا استغنى عن غيره وعن أعدائه. هذا سر من عرفه كأنه ذبح الفقر عنه وعن عياله. اطلبوا هذا السر من أين هو موجود. ترون عجبا بعدما علمتموه. هذا سر عميق. السعيد لا يفوته هذا السر. وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله. Bonsoir mes abonnés, où que vous soyez, au Mali et ailleurs. Frères et sœurs, je vous salue. Votre frère Ibrahim Traoré au Mali, à Ségou. Je vous apporte aujourd'hui un bon recette de Ya Latif. Ya Latif, c'est un sirop dont celui qui les fait, il a toutes ses entreprises faciles par rapport à l'autre. Raison pour laquelle nos grands cheikhs, Cheikh Ahmed Tijan, Cheikh Abdel Qadir Jailani, radiyallahu anhuma wa anna bihima ajma'in, istamaluhu hadha sir. وكثير من العارفين يستعملون اسم الله اللطيف. إذا ما فعلته ترى الدنيا سهلا والآخرة سهلة. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Sinon, on l'appelle Sirul Bayad, min Sir Latif.
وقال له بعضهم تبديل الريال حقا لأن من حسب تبديل الريال ترى. Parce que quand tu vois, tu calcules Tabdil Riyal, tu trouveras que c'est 718. 718, quand tu le multiplies par Latif, ça te donne 92 622. Et c'est cela qui nous donne ce grand tolsom dont beaucoup des grands hommes n'ont pas possédé ça. La possession de ce grand nom, c'est une prestige divin. C'est une prestige car plusieurs personnes ne le voient pas à l'œil nu, à forte raison de le posséder. Oui, c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui, mes chers abonnés. Suratul Latif, Ismul Latif, il a 4 alphabets. Raison pour laquelle le grand tolsom aussi est divisé en 4 catégories. La première, c'est pour l'alphabet Lam et Harful Lam. Deuxième, Harful Tau. Troisième, Harful Yao. Et quatrième, et enfin, Harful Fao qui te donne Ya Latif. Et raison pour laquelle le tolsom vient ainsi. Shagin, Shagin, Shagalushin. Shagin, Shagin, Shagalushin. Shagalushin, Shagalushin, Shagin, Shagin. On fait l'égrenage, on zikre cela 9 fois. La procédure est très efficace et compliquée. Sauf qu'on te décortique pas à pas. Ça c'est le tolsom du harfu lam. Le tolsom du harfu tau, c'est shagin shagin shagatushin. Shagin shagin shagatushin. Shagatushin shagatushin shagin shagin. Vous voyez, on voit le harf ta dans ça là répété 4 fois. Comme ça. L'autre là, la première, tu vois le harf lam répété 4 fois. Et la troisième tolsom aussi, on vient, ça dit shagin shagin shagayushin. Shagin shagin shagayushin. Shagayushin shagayushin shagin shagin. Vous voyez, le harfu yao est venu 4 fois, c'est le tolsom de harfu yao. Et raison pour laquelle j'ai mis les tolsom là en rouge. Pour que vous distinguez et vous compreniez ce que je vous explique clairement. Je vous explique la composition du tolsom, mais je n'aurai pas le temps aujourd'hui de vous expliquer la façon du travail de ce grand nom. Parce que nous, quand on donne un tolsom, on nous oblige de vous donner comment ce tolsom même est venu. C'est ça notre affaire. Donc ce grand tolsom, quand on le voit, on est étonné. Ça c'est quoi? Cet étonnement-là, je veux vous épargner de ça. Parce que je ne vous donne pas un tolsom que je ne connais pas. Quand vous voyez un tolsom dans la chaîne, ça veut dire que M. Ibrahim connaît ce tolsom. Comment c'est composé et comment on le travaille. C'est moi, je suis un homme de ce genre. Écoutez bien et suivez mes directives, vous serez heureux. Donc, la quatrième tolsom,
c'est le tolsom du harf fa. Harf fa, on dit shagin shagin shagafushin. Shagin shagin shagafushin. Shagafushin shagafushin. Shagi shagi yin. Lui, il se différencie des autres par un yaou à la fin. Quand tu comptes les alphabets de ce grand tolsom, tu trouveras que ce tolsom te donne 129 harf. 129, le nombre mystique de Latif. Les harfs de ce tolsom-là te donnent ça. Pas plus, pas moins. C'est un tolsom très exceptionnel qui est comme ça. Et qui a un résultat très efficace à la minute. Et quand on calcule le tolsom aussi, on aura 92 622, qui a un résultat de tabdil réel qui est 718 multiplié par Latif lui-même. On travaille ce Latif-là avec les 7 ayats de Latif qui est au Coran, dans le Coran. En même temps, ça se travaille aussi avec Lahala Yushin, Tahala Yushin, Yahala Yushin, Fahala Yushin. C'est sûr-là, celui qui les connaît, il est nanti. Ces tolsom-là, on les travaille aussi, en plus des 7 ayats de Latif, on les travaille avec les 7 ayats de Surat al-Fatiha. Mon cher frères et sœurs, celui qui connaît ce recette-là, tu es nanti, tu es riche, tu es comblé de bonheur. Excellente soirée à tout le monde. Mbalema silame ou mbalema lamekelaw. Nga foli bi aw bela jeli aw kera yoro yoro. Nana ni Latifu gindo nyumande ye. Latifu gindo mi nyuana yemadi chew bolo. Abi dogo inafo shubi dogo akaburu de kono chukumi. Ninsiru ni ya don abe kome ni mogomiye fande ya mineka kandige. Oui. Muna, parce que ni ye tabdirori yali indu bo, oye kema wolonvla ni tani sheki, ni o dorbu Latifu yere la ode bubonene ngolo janyi. Kolo janyi yere ni ya harfu konte, a harfu bi klaka ta boni a toko ye di Latifu yere harfu indu jate, no ye kema ni mwani konondoi. Kawatumu bala, nashu bala, kechuku bala, jiru bala, ni ya don ini fande ya faralafo la harati nyokoyi. Ide unati nyokoyi nati nyokoyi. Ninde yo siru Latifu ye. Do ba fama ko sirlu bayadi. Latifu sirlu bayadi do ba foti. Do ba foko Latifu tabdilu riyali. Ayeli manjan chaufe. Ayemadi. Neye ojira aula shenu kono bi. Mungoson chaube shenu kono ya abone ula. Minunti ismula zamu ye nou ma don. Voilà. Donc, odekama, nga foli bi aw bela jelenye. Mbafo Allahumma salli salatan kamilatan. Wasallim salaman taman. Ala sayyidina Muhammadin lezi tanahalu bihi l'uqaddu. Watanfaraju bihi l'qurabu. Watukudu bihi l'hawaiju. Watunalu bihi ragaibu. Wa husnul qawatim. ويستصغى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفسا بعدد كل معلوم لك صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع العيوب والسيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وعند جميع خلقك وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.